भांजे के साथ अंडे लेने जा रहे हैं पोल्ट्री फार्म में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अंडे लेने, है ना? देखो गाइस, यहाँ पे मुर्गियाँ ऐसे अंडे देती है। चल चल अंदर ले लिए हैं। चलो अभी घर पे जाएंगे, घर पे जाएंगे। अंडे बनाएंगे, अंडे खाएंगे। चप्पल फेंकेंगे। जा।
ओहो ओहो हाँ आज चलो अपना लंच फिनिश करते हैं। भुर्जी है,